Hi everyone. Have you ever talked to yourself, but in English? It sounds a little weird, right? But actually, English self-talk can boost your confidence, focus, and productivity. Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian ngobrol sama diri sendiri tapi pakai bahasa Inggris? Kedengarannya aneh ya. Tapi ternyata English self-talk bisa bikin kalian lebih percaya diri, fokus, dan produktif. Today, I'll share tips on how to use English to boost your mindset. Ready? Let's go! Hari ini, aku bakal kasih tips gimana pakai bahasa Inggris untuk meningkatkan mindset. Siap? Yuk mulai! Step 1. Start with positive affirmations. Start with positive sentences for yourself. Mulailah dengan kalimat positif untuk diri sendiri. Example, I am confident. I can handle this. Aku percaya diri. Aku bisa menghadapi ini. If you say this every morning or before a presentation, your mood and mindset will instantly rise. Kalau kamu bilang ini setiap pagi atau sebelum presentasi, mood dan mindset kamu langsung naik. Step 2. Think in English, not translate. Try to think directly in English, not translate from Indonesian. Cobalah berpikir langsung dalam bahasa Inggris, jangan menerjemahkan dari bahasa Indonesia. Example, instead of thinking, saya bisa melakukan ini, think, I can do this. Daripada berpikir, saya bisa melakukan ini, pikirkan, I can do this. This trains your brain to be ready to speak English faster in real situations. Ini melatih otak agar lebih cepat siap bicara bahasa Inggris di situasi nyata. Step 3. Use English for problem solving. Use English to solve everyday problems. Gunakan bahasa Inggris untuk memecahkan masalah sehari-hari. Example, what steps do I need to take to finish this project? Langkah-langkah apa yang harus aku ambil untuk menyelesaikan proyek ini? Asking yourself in English helps you think more systematically and creatively. Menanyakan ini pada diri sendiri dalam bahasa Inggris bikin kamu berpikir lebih sistematis dan kreatif. Lanjut. Step 4. Encourage yourself. Sometimes we feel down or doubt ourselves. Talking to yourself can lift your spirit. Kadang kita mudah down atau ragu. Bicara pada diri sendiri bisa menaikkan semangat. Example, don't worry, you're improving every day. Jangan khawatir, kamu semakin berkembang setiap hari. Step 5. Practice future thinking. Imagine your future and goals in English. Bayangkan masa depan dan targetmu dalam bahasa Inggris. Example, next month, I will speak English confidently in meetings. Bulan depan, aku akan berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri di meeting. If you say this every day, your brain starts to visualize positive results and motivation increases. Kalau kamu bilang ini tiap hari, otak mulai membiasakan visualisasi positif dan motivasi meningkat. Step 6. Reflect in English. Evaluate yourself using English. Evaluasi diri dengan bahasa Inggris. Example, today I learned new words and use them in conversation. Hari ini aku belajar kata-kata baru dan menggunakannya dalam percakapan. This makes you aware of your progress and builds a growth mindset. Ini bikin kamu sadar progresmu dan menumbuhkan growth mindset. And this is the last step. Step 7. Use fun English phrases. Add fun or interesting expressions to motivate yourself. Tambahkan ekspresi lucu atau menarik untuk memotivasi diri. Example, let's crush it today. Ayo sukses hari ini. Make self-talk fun and motivating so your brain doesn't get bored. Biar self-talk menyenangkan dan memotivasi supaya otak nggak bosan.
So, those are the 7 steps for English self-talk and mindset. Jadi itu dia 7 langkah untuk English self-talk and mindset. Start practicing daily and you'll be surprised how your confidence and English speaking skills improve. Mulai praktekkan tiap hari dan kamu bakal kaget lihat perubahan kepercayaan diri dan kemampuan bicara Inggrismu. If you like this tip, don't forget to like, subscribe to Semua Bisa Bahasa Inggris, and comment. Which self-talk phrase will you use first? I'm so excited to read your answers. Kalau kalian suka tips ini, jangan lupa like, subscribe channel Semua Bisa Bahasa Inggris, dan tulis di komentar. Which self-talk phrase will you use first? Aku excited banget baca jawaban kalian. Halo teman-teman, welcome to Semua Bisa Bahasa Inggris. Di sini, learning English is fun, simple, and for everyone. Yuk belajar bareng supaya makin percaya diri ngomong bahasa Inggris. Don't forget to subscribe and turn on the bell. Let's get started!